Buongiorno a tutti! Hello, hello! Yun, it's autumn here in Italy and medyo lumalamig na kaya pag ganitong panahon talaga ang sarap na lang mag-stay sa bahay, mamaluktot, mag-stay sa iyong divano and maalala mo yung last summer na ginawa mo kung saan kayo nagpunta, kung saan kayo naglagalag. Ay, sana lang summer ulit. Sarap! Laging tayo! Sige guys, see you. Takbo muna kami. Grabe. Vineyard. Vineyard. So yun. Nakita ko sa inyo yung yan, mga ubas yan. Diba? Ang lapad ng lupa dito. And palusong siya. Yan tayo tatakbo. Sarap. Uy, agoy. Breathtaking. Ganda. This is my view. So beautiful. Let's go down na. Uy, agoy. Isang maling hakbang to das. Bravo! Woo! Ato ka kuya. Makasiya. Dali, salute! Saluta! Saluta video. Ciao! Ciao! Baby Orca! Ciao Orca! Ciao! La! Dici ciao Orca! Ciao Orca! Ciao Orca! Dali, dali! Baby Orca! Dali! Oh! Orca! Grabe sa'yo, kuya. Hindi ka kakainipin eh. Diyan? Bakit, Jay? Gutom na to. Ikaw po na yan, nak. May kamatis na rin. Usog ka dyan, kuya. Ako hindi tayo mapubusog dyan. Aaron! Si nanay unang sumubo. Ito na ba? Sumubo na sila. Laban na, laban na, laban na. Asan suka? Asan ang suka? Yung suka na yun. Go. Subo. Hindi tayo kasyalat dyan eh. Sawak na lang dyan yung iba. Mga sinangag sa akin. Sakain nyo lang ito. Ay, yung iba, yung hindi ka siya. Oo, yung iba. Para kita ko sino yung susunod. Para kita ko sino yung susunod. Nasaan na si Zapateros na wala na? Banyo nga, di ko sinabi nga sa inyo. Hindi ka siya ah. Sumandok, sandok na. May ginawa ka ba, te? Pronto na tayo suka. Yum, yum. Jay, panigin mo nga, Jay. Wala, pa, suka. Ba? Suka daw, nabili. Na, ituloy mo! Okay. 5, 4, 3, 2, 1. Have it! Have it! Hello! Hello!
bawal ang sagot dyan. Ragazzi, aspetta. Hep up. Hooray. 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 Tama naman din. Tama naman eh. Pero dapat sa baba. Okay, game. Hep up. Loading! Tama naman. Tama naman. Mabagal. Tama si Jay! Tama si Jay. Tama. Nililito ko lang sila guys. Para exciting. Ayusin mo dyan, man. Nililito ko lang. Hep up! Hep up! Hooray! Hooray! Hep up! Nililito ko lang sila. Dalawang kupal na natira. Okay. 5, 4, 3, 2, Hooray! 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 Hindi ka naman, hindi mo na kasi mabulol. Nabubulol ka eh. Sige. O Tagalog yan, shoulder, hepe, hooray, hooray. Sama, hepe. Okay, 1, 2, 3, hepe, hepe, hooray, hooray, hooray. Hello. Okay, sige. Okay, ready po? Okay. 3, 2, 1, go. Tao? Hindi. Bagay? Hindi. Pagkain? Oo. Malapot? Pwede. Natikmo ko na? Oo. Ang bagal. May 1 minute na lang ha. Pagdang isda! Pwede. Tahong? Hindi. Paborito mo? Oo. Talo ba? Hindi. Galunggong? Hindi. Seafoods? Hindi. Timer. Isda na mo. Banggit sa pangalan ng mga ulam. Okay. Ulam, dali. Kahit ano. Oo, hindi nga lang. Tilapia. Bangus, tilapia. Paksiw, Pwede. paksiw, iskabeche. Ginataan. Adobo gata. Tutsong bangus. Hindi. Ginataang kalamasag. Hindi. Ginataang talaba. Hindi. Ano ba to? Ano daw yata? Sarsado. Sarsado. Please sabi ko. Cos'è? Cibo? No. Un oggetto? No. Una cosa? No. Un posto? Sì. Una città? Sì. Dove siamo ora? No. Vicino da noi? No. Filippine? Sì. Manila? Ang bilis naman. Suma. Mga suma. Suma at Suma na itsura nyo. Naku, maliit. Dapat mo lang tayo. Easy. nagbulungan pa. Kayo sa camera. Hindi kayo sa camera. Mga binubulungan tayo, Jay. Naglalagyan na tayo ito. Lugar. Tatlo yan eh. Oras. Game na! Ulit yan. So, nakakagulo kayo, nakakapuno kayo ng memory. 3, 2, 1, così. 3, 2, 1. Garay. Tao. Hindi. Bagay. Hindi. Pagkain. Hindi. Lugar. Hindi. Tao, bagay, pagkain. Meron pa.
lugar, pagkain, bagay. Hindi nga! Kulit mo eh. Apat. Meron pa! Bagay. O ano pa? Yung marami kang kamukha, ganun. Wala doon sa apat na Pag nagagalit ka sa kapitbahay mo, Tao. Bagay. Oh. Pagkain. Oh. Lugar. 20 seconds. Ay, Madonna. Sir, tumingin ka, wala. Kaharap mo na, kaharap mo na. Kaharap mo na. Kaharap mo na. Ay, nako. Kaharap na. Sekondi. Hindi kami sa Go. No, aspetta. 3, 2, 1. Animale? No. Città? No. Cibo? Sì. Col sabao? No. Senza sabao? Con riso? No. C'è gulay? Day! C'è gulay? C'è carne? Senza sabao? Stecca? Stecca? Risotto? Ma'am, umiyak na yan. Montanese? Per pranzo? Per cena anche? Mangi anche te? Lio, mangia tutto. Lio, mangia tutto. È ulam? Angel, quando mancano 10 secondi fai 10, 9. È ulam? Ma mi È senti? ulam? Dice le cose dopo che Primo ulam. piatto? 10, Pasta? Sì, Ragù? 5. Pasta al tonno? Pasta panno tonno? No. Na. Devi dire forse! È un oggetto, Nasa ulo eh. è una persona, No. è un animale, No. è una città. Città, sì. Sì. Sì, È in Italia, No. è in Filippine, No. è in America, No. Nakaka-tense però è in Europa. No. Come no? No, hai detto di no. Europe lang ba? È in Cina. No, è in Asia. Sì. È in Cina. No. È Day. Dai. Tokyo, Giappone. Ecco, Giappone. Bravo. Bravo. Sì, dapat ano? Aliyo. Dahil kasi britong baga eh. Tuyo eh. È grande? Sì. Quattro zampe? Sì. Ang politiko yan. Cavallo? No. Mucca? No. È della fattoria? No. Domestico? No. No, assolutamente no. Toro? Elefante? No. Giraffa? No. Nagkalat na sa Pilipinas. Mga politiko. Vive nel mare? No. Sinado, ang dami niyan. Ha il pelo? Dami yun. Basketball meron din. Meron din sa basketball, ang dami yan. Sa Parma nga, meron dyan. Kilala ko eh. È veloce? Oo. Leone? No. Giaguaro? No. Ayan na. Pack up na tayo, guys. Pack up. Uwi na tayo. Tapos na ang 3 days vacation. Let's go. Dasal muna tayo. Bye-bye. See you Seatbelt, again. babay ka babay. Okay, ay pag seatbelt.